नमस्कार दर्शक बंधु। श्रेष्ठ भारत समृद्ध भारत आज आम देश समग्र विश्व में नुआ परिचय सृष्टि करि आम आज सामग्रिक विकास नहीं अन्य राष्ट्र मान आगे स्वतंत्र उदाहरण भी पलटिछु। सबुठ बड़ कथा हूँ आम देशर विकास और अभिवृद्धि रे बैंक सेवार सबुठारु बड़ी गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। देशर विकास और नागरिकों मध्य बैंक आज सेतु भली काम करुछि। तो विडंबना होउछि आज भी भारत वर्षर आत्मा जो कहुच्छी ग्रामांचल बहु गाँ गंडारे बैंक शाखा नहीं। कोरोना महामारी समय रे ए बैंक गुड़िक केते निष्ठार सह आमको सेवा देइछंती। आमर अभिवृद्धि एवं आगामी दिनर एजेंडा रे बैंकर भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण रही एवं देश में बैंकिंग सेवार गुरुत्व आगको केउ रूप नब डिजिटाइजेशन जुगरे आमर बैंक सेवा आगको केते आहुरी प्रभावशाली हो सारियो से संपर्क में आज आलोचना करबा। मो सह आलोचना करबा पई स्टूडियो रे उपस्थित अछंती जने वरिष्ठ बैंकर एवं पंजाब नेशनल बैंक रु अवसर प्राप्त मुख्य महाप्रबंधक विकास नारायण मिश्र एवं विकास बाबू भारतीय बैंक संघार वरिष्ठ उपदेष्टा भाव कार्य करुछंती। विकास बाबू कार्यक्रम में स्वागत करुछु। नमस्कार। मोर आपन प्रथम प्रश्न रहिबो जे देश गठन रे आम जो भारत वर्ष गठन रे आम जो कहू श्रेष्ठ भारत समृद्ध भारत विकास बाबू ए भारत वर्ष गठन रे बैंकिंग सेवार भूमिकाटा केते गुरुत्वपूर्ण बोली आपण भाबुछंती? सर जो आपण देखंतु आमे सब बेले कहूँ साधारण सुविधा बेसिक एम्यूनिटी जाको इंग्लिश रे कहंती सेथिरे सर्वप्रथम आछे हमर स्वास्थ्य जनित सेवा तापर आसुची हमर शिक्षा जनित सेवा तापर देखिबा जे आमे अर्थनीतिक सुविधा कौन सी देशर उन्नति पाई जदि आमे से देशवासी को अर्थनीतिक सुविधा दे न पारिबा ताहले देश विकसित हो पारिबो नाही। याकू मध्य नजर रखी जेतेबेले आमर बैंक गुड़ाक राष्ट्रीयकरण है 1969 मसीह कारण से समय सारा भारत वर्ष रे केवल 8000 बैंक शाखा थिला आउ जमा राशि आउ अग्रिम माने जोटा क्रेडिट कहा जाए इंग्लिश रे से भी 8000 कोटी पाखापाखि थिला। आपण देखंतु वर्तमान विगत 52 वर्ष रे वर्तमान सारा भारत रे हमर 1.5 लाख रो अधिक बैंक शाखा खोली आउ हमर जीडीपी रो जो भारत रो आय तार 50% बैंक ऋण वर्तमान तार अनुपात रही। आउ गाँ गंडारे अनेक गाँ गंडारे शाखा खोली जिस समय राष्ट्रीयकरण है 5000 गाँव में आम 6.5 लाख गाँ अच्छी। महात्मा गांधी भी कहते भारतर आत्मा गाँव में रहे आम ग्रामबहुल देश एवं भी आमर 65% लोक गाँव में रहती आउ 140 कोटी जदि बर्तमान हाराहारी आमर जनसंख्या से 80 कोटी लोक गाँव में रहती एवं भी रोच आउ सी 80 कोटी लोकों आम आमर प्राथमिकता जे से बैंक सेवा मिलू किछि से वर्तमान भी विडंबना रही। आगामी दिन में आप देखुं बैंकिंग सेवा डोर स्टेप को जीव गाँ गंडा को जीवार गोटे योजना रोचे। देखो जमती कह जाए जे ब्रिक एंड मोटर माने इंग्लिश रे कह जाए बैंक शाखा सबु गाँव आज्ञा खोली पार ना कारण तार गोटे वायबिलिटी अच्छी आउ सबु गाँ अन्य अन्य प्रकार गाँ अच्छी आमर तांकर जनसंख्या दृष्टि सेठी जो माने भित्तिभूमि सुविधा अनुसार किंतु बड़ बड़ गाँव में बैंक शाखा रहा कथा। विकास मैं से प्रसंग पर आ गोटे प्रश्न को देखिए जब आप देखिए सारा दुनिया एवं गोटे जंत्र छटपट जोटा कि कोरोना महामारी कहते आपण कोरोना महामारी समय रे भारतीय बैंकिंग सेवा केते निष्ठार सह लोक सेवा देता आपण भावुना कि एटा गोटे क्रुशियल टाइम बैंकिंग सेक्टर पे मध्य थिला समग्र देश जितेबाला जातीय विपत्ति सह लड़ूला कोरोना भरी महामारी सह जड़ूला आपण आम बैंकिंग सेवा को लेकिन आपण संतुष्ट कि कोरोना समय आज्ञा आम सबुथ बेसी कार्य कर देश तो आम स्वास्थ्यकर्मी मैंने कर आमर जो मैंने कानून व्यवस्था थे जो पुलिस इत्यादि कि ये देखिए आम देखा तो बैंक गुड़ाक सब खोला रहा कोरोना समय सीधा सड़क आमर जो स्थानांतरण हो धनर जोटा कि आपन डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम आमर चाषी भाई मानू गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री तापर आपनकर जो महिला सशक्तिकरण योजना एसएचजी ग्रुप हो तांको खाता को पैसा जीवार कौन व्यवधान जमती न हो तार व्यवस्था सुनिश्चित करा जायथिला जा फल कोटी कोटी लोक खाता को पैसा सुविधा पहुँची पारा आउ तापर आमर सब एटीएम गुड़ाक पैसा रखा सब होता
बैंक शाखा गुड़ाक अन्य समय कौटी 10 ରୁ 5 कौटी 12 ରୁ 4 यही टाइप्र सब IBL स्तर आम तार समय निर्धारण करी सब बैंक शाखा गुड़ा खोला रखा होता माने सर्वभारतीय स्तर में। तो आप कहवा कथा होची जे डाक्तर हूँ स्वास्थ्यकर्मी हूँ पुलिस अधिकारी हूँ से माने जो ढंगरे बेस आवेगर सह निष्ठार सह हमको सेवा देते बैंकिंग सेक्टर भी बैंकिंग कर्मचारी माने मध्य कौन गुण में कम सेवा आमको दे नाहंती से माने भी आमको आर्थिक सुरक्षा दृष्टि आर्थिक स्वाधीनता जहाँ आवश्यक दैनंदिन आवश्यकता से परिश्रम कर कौन क्रेडिट नेबार कथा नुहे आम कर्तव्य आम कर्तव्य राष्ट्र आ गोटे कथा पचारि आप तो कोरोना भय संपूर्ण छाड़नी एवं लोक रोजगार चाहूँगी आय वृद्धि चाहूँगी बेकारी बढ़ी कंपारेटिवली रोजगार पंथा नहीं तो ए क्षेत्र में बर्तमान बैंक गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नबार समय आसनी कि आप भावुना आज्ञा बैंक रो गुरुत्वपूर्ण भूमिका नबार समय सबु बेले रही बर्तमान कोरोना परिस्थिति आहरी सार गुरुत्व बढ़ी मु आपन को पचारुले कोरोना समय बैंक वाला भूमिका आमर हजार हजार बैंक कर्मी कोरोना समय बैंक रे कार्य कला समय कार्य कर समय मध्य प्राण भी हर जमी अन्य क्षेत्र में सेमती विपद होती तो वर्तमान क्योंकि वर्तमान आमर जो रोजगार परिस्थिति को देखा से समय बैंक रो अधिक भूमिका नेबार समय आसी कारण कोरोना जो MSME और अन्य सेक्टर रे रोजगार संस्था रोजगार काफी माने ये एफेक्ट हो पुणी थैथान करने बैंक मान बेसी भूमिका बर्तमान तुलेबार आवश्यक तमें आप कहते बैंक बर्तमान गोटे मिशन मोड रे काम कर समय माने यहाँ गोटे बैंकिंग इतिहास में गोटे बड़ चैलेंज बैंक आज्ञा मिशन मोड रे आपन को जदि मन थो ये 2014 नुआ प्रधानमंत्री आमर आसिले आ जनधन योजना कार्यक्रम आरंभ करागला ता आगरू मध्य कार्यक्रम करा हेची आपनकर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाउची किंतु मिशन मोड रे सेटा प्रथम थर में काम करागला जा द्वारा आपन को 44 कोटी लोक जो मान के बैंक संगीत से माने जड़ित नथिले से 44 कोटी लोक बैंक संगे यही मिशन मोड रे वर्तमान जोड़ी गले आउ तांकर खाता संख्या खाता मानकर वर्तमान 140 कोटी 1.40 लाख क्रोर्स जोटा कि आम ओडिशार 40% जहाँ बैंक रे जमा अच्छी कह जाई परिबो जमा खाता रे वर्तमान से पैसा जमा हो सारी गोटे बैंकिंग हैबिट डेभलप होती सो जनधन मोड जनधन समय बैंक वाले कार्य कले मिशन मोड आउ गोटे मिशन मोड है 2016 जिते आमर विमुद्रीकरण करागला डिमोनेटाइजेशन से समय बैंक मिशन मोड रे काम करथिला आ दिन राति जो नोट गुड़ाक एक्सचेंज करैले मुझे समय पंजाब रे थिली बिकज ये गोटे कथा कहीपर कि जे भारतीय बैंक सेवा और भारतीय बैंक कर्मचारी माने विश्वर जेकोसी राष्ट्र बैंक सेवा ठू आम कौन गुण में कम नुह आम भी उत्कृष्ट मानर सेवा दे पारुचु एवं आम बैंकिंग कर्मचारी माने सब बेले गोटे जातीय मनोभाव नहीं काम भी करुछंती आज्ञा देखो आप मुझे कहली मिशन मोड्र काम ये जो तीन उदाहरण बर्तमान जनधन समय विमुद्रीकरण समय आउ बर्तमान कोरोना समय ता पूर्वर आपड़ देखु जितेबाला सरकार प्राथमिकता रही आमर सबुज विप्लव 70 दशक तापर आसिले आप शिल्प क्षेत्र में विकास आने सरकार जहाँ भी प्राथमिकता रखिंट कृषि क्षेत्र में शिल्प क्षेत्र में कंप्यूटर क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में आप शिक्षा क्षेत्र में बैंक सब आग आसिक कम दायित्व से निर्वाह करे आम देखा विश्वस्तर विश्व आमर भारत परिस्थिति है आम गोटे बहुत बड़ देश 140 कोटी लोक आउ 6.5 लाख गाँ तो से हिसाब से आमर टे दायित्व बेसी रही बैंक कर्मी मैंने चेष्टा सब कर से दायित्व निर्वाह करतु बिकज गोटे अभियोग बेले बेले हुए आम शुणा पाऊ जे जो हार बैंक रे आपणकर जमार अनुपात रही से हार ऋण लगाना हो पारना जोटा कि आम कहूजे प्रधानमंत्री रोजगार योजना आप PMEGP हो CMEGP हो जो गुड़ाक युवक मैंने चाहती जे आमको बैंक सहयोग करूँ ऋण जबार हाथ बढ़ाऊ तो आम कि नुआ नुआ उद्योग करूँ नुआ अन्य मानक निजुक्ति देवु निजे भी रोजगार क्षम हो पारू आर कारणटा कौन आप भावुं कि अनादाय ऋण बढ़ा जो अलग कारण बैंक मैंने टिके आग्रह देखा विडंबना ए रही विडंबना कौन कि ऋण
ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ଋଣ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଦାନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଇସା ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 25,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇକି ଦେଲେ ଯଦି ଫେରାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁଣି 50,000 ଦେବ, 50,000 ନେଲେ ଫେରାଇଲେ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବ। ସୋ ଏଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଋଣ ମାଫି ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁଲିଟା ମାନେ ରିକଭରିଟା ସେଟା ବେଳେବେଳେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ପଇସା ନେଇକି ଫେରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ NPA ଖାତାରେ ତାଙ୍କୁ କାଟେଗୋରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ଟର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ନେଇ ବହୁତ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଯାଇଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦେଶ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ ତୁଲାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇକି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଆମ GDPରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବହୁତ ବଡ଼ ରହିପାରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 110 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ରୁପିଜ୍ ଅଛି। ଆମର GDP କେତେ? ଆମର GDP 225 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାର 50%କୁ ଆସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ 6% ଥିଲା, ଏଇଟା 5-6% ଥିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁପାତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ସୂଚନା, ଶୁଭ ସୂଚନା ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେତେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯାହା ବିକାଶ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଋଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକାଶ ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟାଙ୍କର, ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାର ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘର ଗୋଟେ ଜଣେ ସିନିୟର ଆଡଭାଇଜର ହିସାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଅଛି, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଅଛି, ତ ବହୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଖୋଲିପାରେନି, ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ଅଛି, ଆପଣ ଜନଧନ ଯୋଜନା ହେଉ, ମନରେଗା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ନିଧି କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମାନ ହେଉ, ମୁଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ ହେଉ, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକର ଲାଭଟା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମର ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, କଳା ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ, ରାଜଦୂତ, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ନେବେ, ଯଦି ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର RBIର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ସେ ପଦପଦବୀରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ହେବା କଥା। ଆମର ବିଶେଷ ରୂପ ସେ 53,000 ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାଖା ଅଛି 3,000ରୁ ବି କମ୍ ଶାଖା ଅଛି ଗାଁରେ, 2600-2700 ଶାଖା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଡାଟା। ତେଣୁ ଆହୁରି ଶାଖା ଆମର ରହିବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ 20ଟି ଗାଁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଶାଖା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ 12ଟା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଶାଖା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କିଛି ଶାଖା ଖୋଲିବା କଥା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର BC ଦ୍ୱାରା, ପୋଷ୍ଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଖା ରହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କି ଗାଁର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ନେତା, ଲୋକଙ୍କର ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟକ, ଦିଗଦର୍ଶକ। ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା କହିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବେ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭରସା କରିପାରିବେ, ଆଡଭାଇସ୍ ନେଇପାରିବେ, ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ, କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ସେମାନେ ନା କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲା କେଉଁଠି ପଢ଼ିବ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବେ ବାହାର ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଫିଜିକାଲ ଶାଖା ବ୍ୟାଙ୍କର ରହିବା କଥା। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବହୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟକରଣ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶାଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଜମା ଅଧିକ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭାଇବୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁବିଧା ବି ଥାଏ। ତ ଏଇ ତାରତମ୍ୟଟା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଶାଖା ଖୋଲିବାର ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟଟା, କାରଣ ଆମେ 2021 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ, ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ହେବାକୁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ବିଦେଶରେ, ଆମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହୁଛି, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଆର ଗୋଟେ
संकोचन हबार समय आसी आमको ये गाँ यो गैपटा अच्छी आगे। ये गैपटा धीरे धीरे कमुची किंतु यार कमिबार हारटा आउ टिके बढ़िया कथा वर्तमान मुझे कहती आप 6.5 लाख गाँव में 52 ରୁ 53,000 शाखा अच्छी आगे। आउ से 80 कोटी लोक रोचंती 80 कोटी लोकों पई हमर 52,000 शाखा अच्छी किंतु बाकी 60 कोटी लोकों पई हमर लक्ष्य रो ऊपर शाखा रही तेणु तारतम्य तो अच्छी तेणु ताकू आहरी कमेवा कथा आउ तार कारण है जे आपनकर से बैंक टे फिजिकली रहिले से बैंक से गाँव रा भाषाटा कहबो बुझिबो बाकी हमर एटा राष्ट्रीय दायित्व मध्य हम बैंक मानकर सरकारी बैंक मानकर जिते आम ऑफिसर होगी जॉइन करूँ आपड़ 2 वर्ष मिनिमम गाँव मान को रे तेणु प्राइवेट बैंक गुड़ाक सेमती न थाए तेणु से सहर में शाखा खोली दिखती एवं धीरे धीरे प्राइवेट बैंक मैंने गाँव में शाखा खोलुंट बड़ बड़ गाँव में तापर आमर जो रूरल बैंक अच्छी आंचलिक ग्राम्य बैंक तांकर शाखा खोला हो तो मु भावी आसंता समय आर गोटे गैपटा कमी कमी आसो चित्त मिश्र मुझे गोटे कथा जाना चाहिए जे आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दायित्व नेला से फोकस कले आम युवपीढ़ी को स्किल्ड मैन पावर को गोटे आरंभ है मुद्रा योजना जोटा कि भाषा आम युवपीढ़ी जो मैंने रोजगारक्षम भाव चाहिए गोटे गेम चेंजर बोली से कहले गोटे योजना आपड़ जड़े बैंकर हिसाब से मत कहतु जे आम दर्शक कहतु ये मुद्रा योजना अनेकांश सफल होनी कि भारत वर्ष ओडिशा रे तार जो मूल उद्देश्य थिला लोक द्वारा केते बेनिफिट होइछन्ती आज्ञा मुद्रा योजना वर्तमान आमर नुआ सरकार आरंभ करथिले ता पूर्व विगत 50 वर्ष रे अनेक योजना आरंभ होईछि आउ सब योजना गुडा आम जदि वर्तमान आकलन करवा अनेक योजना अनेक लोक लाभान्वित होइछन्ती किंतु मु जहाँ कहतली जो कौन सी योजना हो जो काम पे आपण ऋण नेबे से काम रे लगेबा कथा आपनको आउ तापर से आय करी आपण पैसाटा बैंक को फेरवा कथा तापर आउ किसी बड़ काम करेंगे केबे केबे से व्यतिक्रम हो जाए मुद्रा रे आपन शिशु योजना अच्छी 50,000 टका से मिल पार आप तरुण योजना किशोर योजना जो आप किसी गोटे कम ने बैंक ऋणटा किसी गोटे कम निर्दिष्ट काम चाहे चा दुकान हो आपंकर जनरल स्टोर हो बही दुकान हो से कम लगे आप निश्चित भाव में परिश्रम कले आपन से मूल उद्देश्यटा भी सफल हो पार आ गोटे कथा आम देखुँ आजिका दुनिया जे आम जो कहूँ वुमेन एसएचजी जोटा महिला सशक्तिकरण एवं नुआ नुआ स्टार्टअप इंडस्ट्री हो आपणकर एमएसएमई क्षेत्र हो सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग हो ये उद्योग गुड़िक धीरे 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 आम काय विस्तार करें आम सरकारी प्रोत्साहन मिलूँ अधिकांश जड़े आप चाकरी पछरे गोड़ातुनि चाकरी बरं दिंतु आम कहूँ तो ए क्षेत्र में बैंकर भूमिकाटा गोटे बहुत बड़ नुहे कि आप जिते आप जड़े प्रस्तुत हो मानसिक स्तर में स्किल्ड मैन पावर होता जब बैंक प्रोत्साहन न मिल बैंक ऋण न मिल तो से गोटे भायबल इंडस्ट्री कर छिड़ा हो पार ना आप भावना कि ए दिगरे बैंकिंग सेक्टर मानसिकता गोटे बदल से अनुकूल मनोभाव देखले धीरे धीरे एमएसएमई रे बिल्कुल बैंक माने अनुकूल मनोभाव देखुंट किंतु एमएसएमई ही वर्तमान आमर भविष्य वर्तमान अखिल भारतीय स्तर में 3 कोटी एमएसएमई यूनिट्स लगभग अच्छा जो मान द्वारा भावुँ 20 कोटी भी अधिक रोजगार से हो पारुची तापर आमर जहाँ एक्सपोर्ट होची तार 40% एमएसएमई द्वारा कराऊँगी आमर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे उत्पादन होची तार मध्य 30 ରୁ 35% एमएसएमई सेक्टर आसूची तेणु रोजगार दृष्टि जीडीपी रे भी एमएसएमई रही 50% एमएसएमई आसूची जीडीपी आमर तेणु एमएसएमई वर्तमान रोजगार दृष्टि देश में उत्पादन बढ़िया दृष्टि तार गुरुत्व रही बैंक मैंने एमएसएमई को साहाय्य कर सरकार अन्य स्कीम सब एमएसएमई आसूची स्टार्टअप इंडिया इत्यादि तेणु कारण कृषि क्षेत्र में गोटे सैचुरेशन आसिले कृषि क्षेत्र में आम बहुत लोक आगु कृषि क्षेत्र लगी रोते तेणु वर्तमान 60% लोक लगिकी सीटी आमर 20% भी जीडीपी बाहर कृषि क्षेत्र तेणु कृषि क्षेत्र जो मैंने अच्छा रे आटाचमेंट रही कि से जो बाहर लोक एमएसएमई सेक्टर को जो आसवे तो आम उत्पादन भी बढ़ और रोजगार बढ़ अच्छा आ गोटे कथा आप देखिए भारत में बैंकिंग इतिहास बैंक सेवार इतिहास गोटे 250 वर्ष पुराना बोली आम कहीपर तो 79 रे जो 79 मसीहा जातीयकरण आरंभ होला पर तार रिवोल्यूशनटा बहुत बड़ा आकार न पड़ला आम तार सुफलटा आम आज पाऊँ देखिए आप भावुना कि जेहेतु आप एत वर्ष बैंकिंग सेक्टर में कम कर
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘର ଆପଣ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ସମୟର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କାରଣ ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ ସଦାବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଗୋଟେ ସବୁ କାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆଉ କିଛି ରିଫର୍ମ ଜରୁରୀ ପଡ଼ୁଛି କି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକତା ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ ସମୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର 28ଟା ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 12ଟା ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିପାରିବା ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବା କଥା ସେଇ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଏବେ ଆମର IBAର 75 ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଆମେ ଭାରତରେ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଇଜ୍ର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମାଲଗମେସନ୍ ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ 5-6ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲାଣି ସେଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଟୱାର୍କ ତାଙ୍କର ହେବ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବେ ସୋ ସେଇଟା ହେଇପାରୁଛି ରିକଭରି ଲ ଆମର ନଥିଲା ଆଗ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିକଭରି ଲ ନଥିଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ରିକଭରି ଲ ଯେଉଁ ଋଣ ଆଦାୟ କରିବାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଋଣ ନେଇକି ତାକୁ ଫେରଉନଥିଲେ ତ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ଆସିଗଲାଣି ଆପଣ ଯେଉଁଟା IBC ଦ୍ୱାରା ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା କଥା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ଡିଜିଟାଲଟା ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲୁ ନଗଦ ଦେଣନେଣକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଆଜି ବି ଡିଜିଟାଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ହେଇକି ରହିଛି ସେଇ ନଗଦ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ନଗଦର ଚାହିଦା ତ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ନୁହେଁ ବିକଶିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନଗଦର ଆମର ଡାଇଭର୍ସିଫାଏଡ କଣ୍ଟ୍ରି 140 କୋଟି ଲୋକ ଆଉ 6.5 ଲକ୍ଷ ଗାଁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପେଟିଏମ୍ ଆଉ ପସ୍ ମେସିନ୍ସ ଗାଁ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ତେଣୁ ନଗଦ ଆମେ ଡିଜିଟାଇଜେସନକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ଆମେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଆମର ଭାରତରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଶ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭାରତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କିନ୍ତୁ ସମାନ୍ତରାଳ ହିସାବରେ ଦୁଇଟା ଚାଲିବ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ବି ଚାଲିବ ଆଉ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଦେବା ATM ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଦେବା ସବୁ ସମାନ୍ତରାଳ ହିସାବରେ ଚାଲିବ ବିକାଶ ସାହୁ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶ ହୋଇ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଥାଏ ମୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡେଲିଗେସନରେ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗ୍ରାମବହୁଳ ଦେଶରେ ସବୁ ଗାଁରୁ କିଏ ନା କିଏ ଜଣେ ଯୁବକ ଭଲ ପୋଜିସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯୁବକଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା ଯେ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ସରକାର ତ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ସବୁ କାମ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କରି ବଡ଼ କାମ ନହେଲେ ବଡ଼ ଆକାର ନହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଭଲ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ମିଳିବ ପାନୀୟ ଜଳ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଦାନ କରିପାରିବି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି ଏଇଟା ସବୁ ଯୁବକଙ୍କ ମନରେ ହେବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଫେରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାହିଁବେ କିଛି କରିପାରିବେ ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ମୋର ଛୋଟ ଗାଁରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଁ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଭଲ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଭଲ ସେଠି କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଲାଗିବ ଇତ୍ୟାଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ମାନେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହେ ସବୁ ଯାହା ଯାହାର କାମ କରିଛି ତୁମେ ଏଇ କାମଟି କର ସରକାରୀ କାମ ସହିତ ଏଇ କାମ ବି ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କର କହିବା କଥା ରହିଛି ଗାଁ ହେଉଛି ଭାରତର ଆତ୍ମା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନୁ ଶାଖା ଖୋଲିନୁ କି ତାଙ୍କ ଡୋର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ
सन्तान भाव गोटे माटीर सन्तान भाव आपंकर आवेग रहू निज माटी जन्मभूमि पे निज गाँ निज अंचल प्रति सबु मनीष सब प्रति भारतीय जदि ये चिंताधारा आगू अनुप्राणित हो पारे ताहले आम भारत श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत हो पार। कार्यक्रम को एट रखुचु। नमस्कार।